araw po. Bigla po ngayon na partner is malapit na kami guys. At mamaya na lang ulit pagdating namin doon. Yan guys, dito na kami. Padaong na kami guys. Shout out nga pala sa nag-birthday kahapon. Yan po, papunta na yung departure gate namin guys. Ito yung coordinator namin, oh. Yan, na. Ito yung kasama ko isa. So guys, pakita sila guys. Ito yung kapitan namin, oh. Good morning ma'am. Nakaya sa dulo ma'am. Good morning ma'am. Good morning ma'am. Good morning sir. Yeah guys, aalis na kami guys. Wala picture.